سلام كم يتسمحون فتوات تخاتلتنا ببزلكم وسلام كخونلكم عند تمنخو عمل ما إيرترا دما سالسيتي ودب مسريتا خمزلا تجلي سلو بزعبا زدما بحر خيرنا كنرينا كبزمو صلما كبير ترا دما حد زهق وسينا تسميالو سدما كبانية سعودي معرفة نفرتي أسمرامس منجستي إيرترا بمتحبار كتهانسو كم زخنة تجلي سلو بزعبا زون بحر خيرنا كنرينا كمود ما نزيومون كارز مساسولو تحسات يزنكم مسيل لخوك سامو داتاز فيديوون حابركم نصرحون الشمو فتوات تخاتلتنا قدام فيديونا دما دورا أسكودم سمدو كابز مسرات انتحار زيات بحال تصقم حزب التግራይ سراوت إيرترا أي بصحن كبل دورا أسكودم على ملختي أم حلالي فلو زعبا زدما حانتي فيديو حيزلكم مسيل لخو اسكي بزا فيديو زيادما لايك مقار نجمبر سمدو كابز مسرات انتحار زيات بحال تصقم أم حزب التግራይ بسراوت إيرترا أي بصحتن توما አዲስ አበባ ዘለው ግን አንጻር ህዝብ ትግራይ ተሰልፉ ዮም የዝብል አነ በቃ ሰላም ድልዋት ስለለሆኑ መቀጻልነት ከዓ ኩሉ ግዜ ከዓ ኣብ ኩናት አይተነብር ትዝሐለፈ ሓሊፉ እዩ ትዝሐለፈ ያخلنا ኣብ ዝሐለፈ ኩናት ብጣዕሚ ከቢድ ኪሳራ በጽሕና እዩ ስለዚ uzi ክጽል ይብሉን ትዝሐለፈ ኦሬዲ ሓሊፉ እዩ ካብ በሕዚ ግን تركبنا نطناخرنا نخيد تركب كعب وانانت حزبن حزبي حزب كعا قدم هزون اي تباسن هزون اي تباسن تباسي تي غونصي تخينات امونغو بوليتيكا ودباتن امونغو ناي تግራይ ልሂቃን ይነሩምበር ኣብ ህዝብ እዚ ዝበሃል ጸገም ኣይነበረን ወላ ምስ ህዝብ ኤርትራ ጥራሕ ከይኮነስ ምስ ጎረባብት ክልላትውን تناي السودان كم مجمرة تحزون سلام نيرو صبو حجزوا من مفت حلفت انت تاوكينات كم مجمرة تحز صبو نيرو حزون صبو زغط زلزلو يو افتح مسز بنا نقال الزلنا هنا توما አዲስ አበባ ዘለው ግን አንጻር ህዝብ ትግራይ ተሰልፉ يوم يزبل انا አንጻር ምክንያቱም አንጻር ዝብለሉ ምክንያት እንታዩ ቲ ፌደራል ኃይሊ ህዝብ ትግራይ ንምጥፋ ብዙሕ ግዜ ሙከራታት ገይሩ እዩ ቅድመ ህዝብ ጽንተታው ኩናት መሪሑ እዩ ህዝቡን በሰላሕታዊ ጽንተት ክውድእና ምድላው ይዘሉ ካሊ ተሪፉስ ነዳዲ ናይ ባንክ ግልጋሎት ብዙሓት ግልጋሎታት ኣብ ትግራይ ከይህሉ ዓጽዩ ዘሎ ቶም ተፈናቂሎም ዘለው ናብ መረበቶም ከይምለሱ ግዛታው ሓድነትና እውን ከይምለስ በቃ ህዝብ ትግራይ በሰላሕታ ክጽነት አቂዱ ተሊሙ እዩ ሰርሕ ዘሎ ካሊ ተርፍስ ህዝብ ቀረባ ግዜ እኳ ኣብ ከባቢ ሽራሮ ናይ ድሮን ጥቃት በጽሕ እዩ በዘጋጣሚ እዚ ኣብኡ መስዋዕቲ ንዝኸፈሉ ጀጋኑ ተጋደልቲ ህዝብ ትግራይ አባላት ሰራዊት ትግራይ ተሰምዐን መሪር ሓዘን እናገለጽኩ ሕዚ ኣብ ቀረባ መዓልቲ ኳስ ኣው ተፈጸመ ፍጻመ ፌደራል ትናይ ኃይለ አየር ፌደራል ዝፈጽሞ ዓብይ ወንጀል ብጣዕሚ ይሕዝነካ እና በቃ እዚ مرأيا نايتي قصالነት ዘለዎ ጽንተት ትሕሉፍ ብኹይናት ዝነበረ ጽንተት ሕዚ መልክዑ ቀይሩ ሰላሕታው ቁንተት እና ቀጸለ መጽዩ እዚ መሊሱ ከዓ ናብ ኩናት ብርኪ ዝዓቢ ዘሎ ስለዚ ምዝ ኃይሉ እዚ ዝተሰለፉ ውድባት ደጊሞም ከሐስበለዎም ኢለ ዝሐስብ كابزو مصال دما إرمس دما بزعبا زني هلو كنتات حد زما حالفو ملقتلو إرمس اسكي سمعني ملس تغارو اذا حطو زئا اسكي ملسو لي بفلايتو ما بدي سابا زلخم ابي احمد ابز حلفه غيزي كمزيلو نيرو نادرنو كجنرال صارقان غا نو كجيታቸው ረዳ ጋ ነው ካሰፋ ብርሃ ጋ ነው በስፍራው ያልነበሩ ሰዎች አንዳንዶች ፕሪቶሪያን የማያውቁ ሰዎች ደግሞ ፕሪቶሪያን እናስከብር ይላሉ እና የወለደችው ይያለች የታቀፈችው እናት ለውናለች የሚለው ነገር እሱ እንባር አብይ አህመድ ዝዛረቦ ዘረባ መቸም አይጠፋኩም እኔ ብዛዕባ እቶም ናይ ውዕል ፕሪቶሪያ ፈረምቲ ኩሎም መሳኤም ዘለው
مساي زلو انكولو زي تزاربو ستوما بتقراي زلو سي بزعبا وعل بريتوريا كزاربو سايكلون يميبل نيرو اتوم عبدي سابا زلو فرمتي مساي اللو زبهالو نمنتاي مس اوباسانجو زي تسراربو اوباسانجو كاب نتقراي سي عبدي سابا مزلو تقارو ناي ابي احمد تقارو مستوم وعل بريتوريا زفرمو نمنتاي يو زي تزراربه دحركا ابي احمد هو حاتسي حقاو تايكونت اندحر حجي يلو كاب مرچا بورد سريزوا نيرو سلامنتاي دا حجي نو اباسانجو ناب تግራይ سديدو واي جود بوليتيكا ناي ابي احمد تغارو فنچح فليلي سغاب زبلو ابارلاما خوين ززاربو كمو ابت وقعو جن اتا تككلنيا وعل بريتوريا ون زملكتا حوات دبرص ان زمرها حوات مخانو مرغاغص ازي مانم ايكون وحات حقاوي كونتن دحر حجي وعل بريتوريا وزفصمو مسايم زلو سلازي اتو وعل بريتوريا كفصم اندحر كوينو اوباسانجو مسقومي كزارارب زيبله عبسو كواك تستوعلو يتقولون اتوما بدي سبا زلو ابي احمد طوق مسبلم كم ريموت الزاربو طوق مسبلم كا سق ابلو يلن زربا سلازي ابز اوان ازي بزحج زلو بوليتيكا تقبالنتن تانحانا حيت ويكا اب بوليتيكا ايثيوبيا كبر زلوا حوحات مخانا تاب تግራይ ዘላ حيل مخانا فلطو كابزن لعلي حقوق السبر حماق ነገር የለም ካብዚ መጻል ድማ ስታሊን ድማ አባሳንጆ ናብ ትግራይ መጻሉ ምክንያት ስታሊን ሓደ መልእክቲ እንደማህላለፍ ይዝርከብ ዘሎ እስኪ ሰሚናይ እንመለስ አጎን ሰራው ትግራይ እየዘሎ ቆይሉ አንቆታ ጽበይ ጉዳይ ህዝ ትግራይ ሒዞሎ ይሉ ተባዓልበት ቆዩ ሰራው ትግራይ ማለት ቀደም ትግራይ ቶሪራኩም አለ ሰራው ትግራይ ተዘይትልኮ ሎሚ ኦባሳንጆ ነው ትግራይ ከመጽ ነይሩ በበገሩ ኦባሳንጆ ነው ትግራይ ዝመጽኮ አብ ትግራይ ጽኑዕ ዝኾነ حيلي سلا تفتري صنع زخانة بوليتيكا بارتي تفتري صنع زخانة منجستي يعني تومسون توليكوا مسا يلو منجست تأشي سراو تغري له سمدوز بحالات أناخيرو سمدوز بحالات أناخيرو لعلو كله خدق ما يزيقول سمدوز بحالات أناخيرو أوزي نقب زيجيو الدرجة زباس سراو تغري سبزر كده أخير اللي يلو مسيلين زي خامات تقولين كاب منزل باشي ما قلي بسك دوكيتي خايزو لك كابالكو مسمان كدرادر عني أنا كم بسمون لك إذا درادر نبى من زبال حوحات الدراد زي أفهم كون جلني تحتي كويل كوايكو مستفاهم بإغرنيا غير يملك مسألكو مزارة يكون كم كويل ومدحة مزارة تدخل معزي تحر مستنكروا إذا دخل ما نم ولا حيل يريد دخل من يخبره دكما من يخبره تفرحت خوت لها حياة خوت لها من يخبرك أو جزا دمو من يخبر أو جزا ወይ ከልብ ማን ያخبرو አንበሳ መስጠሉ ማን ያخفرح አንበሳ ካትፈርح ነብሪ ካትፈርحኩ ከብዙ መጻል ድማ ኤርትራ ድማ ሳልሳይ ወደብ መስሪታ ከምዘላ ሓደ ሓበሬታ እንዳወፀ ዝርከብ ዘሎ ዛዕባ ድማ ሒዘልኩም መጽለኹ እስኪ ነብቲ ሓበሬታ ከሕልፈኩም ኣብ ኤርትራ ሳልሳይቱ ወደብ ትምዕብል ከምዘላ ተገሊጹ ኤርትራ ኣብ ተሰፊሕ ገምገም ቀይ ባሕረ ካብ ክልተ ወደባት ንላዕለ ክትሕዝ ከም ትኽእል ክትገለጽ ከም ጸንሐት ዝሕብሩ ምንጭታት ናይ ተሃገር ኣብ ዝግዘዝ ሳልሰይቲ ወደብ መስሪታ ከምዘላ ገሊጾም ኣብ ልዕሊተን ዓበይቲ ወደባት ምጽዋን ዓሰበን ማርሳ ፋጥማ እውን ካሊእ ወደብ ኮይና ተመስሪታ ከምዘላን ነቲ ኣብ ኤርትራ ኣብ ለውጢ ከምጽእ ትጽቢት ዝግበረሉ ናይ ፖታሽ ዕደና ንምግልጋል ክትውዕል ምዃና ይግለጽ ኣብ መንጎ ኤርትራን ግብጽን ኣብ ዝካየድ ናይ ወደባት ምትእስሳራት እውን ኣብ መንጎ ወደባት ግብጽን ኤርትራን ርክባት ክህሉ ምዃኑን ማርሳ ፋጥማ እውን ኣካል ናይ ተረከባት ክትከውን ምዃና ምንጭታት ይጠቕሱ ካብዚ መጻል ድማ ካብ ኤርትራ ድማ ሓደ ዘሕጉስ ብስራት ተሰሚዕ ኣሎ እሱ ድማ ዓበይቲ ኩባንያታት ናብ ኤርትራ ያኣትዋ ከምዘለዋ ተገሊጹ ኣሎ ከምኡውን መዕርፎ ነፈርቲ ኣስመራ ስዑድን መንግስቲ ኤርትራ ብምትሕባር ክህነስ ከም ዝኾነ ተገሊጹ ኣሎ ብዛዕባ እዚ ድማ ሓደ ሓበሬታ ሒዘልኩም መጽእ ኣለኹ እስኪ ነብቲ ሓበሬታ ከሕልፈኩም ኣብ ኤርትራ ዘሕጉስ ዜና ተሰሚዕ ይርከብ ኣሎ ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ኤርትራ ብዘይካቶም ናይ ዳህሳስ ዕደና ንጥፈታት ዘካይዱ ዘለዉ ዓበይቲ ኩባንያታት ብዙሓት ናይ ምዕራባዊ ዓለም ኣገደስትን ዓበይትን ኩባንያታት ንመንግስቲ ኤርትራ ናይ ስራሕ ወረቐትን ጠለባት
ፀብፃባትን ብምቕራብ ኣብቲ ኣብ ኤርትራ ዝካየድ ዘሎ መስርሕ ዳህሳስ ክሳተፉና ተጸበዩ ይርከቡ። ሓደ ካብዚኦም ዓበይቲ ኩባንያታት ድማ ኣብ ዞባ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕር ዝግበር ዘሎ ንጥፈታት ዕደና ፖታሽ እዩ። ምስ መንግስቲ ኤርትራ ብምትሕብባር ስራሕቱ እናሰላሰለ ዝርከብ ዘሎ ዓብይ ኩባንያ ዳናካል ኮይኑ ዳናካል ኣብ ኤርትራ ብዞባ ጋሽ ባርካ ኢላ ገድል ኣብ ዝበሃል ቦታ ዳህሳሳት ናይ ወርቅን ሓፂንን ንምክያድ ምስ መንግስቲ ኤርትራ መወዳእታ ስምምዕ ይርከብ ከም ዘሎ ገሊጹ ኣብ ሓጸርቲ እዋናት እቲ ናይ ዳህሳስ ንጥፈታት ዛዚሙ ናብ ዕደና ክሰጋገር ተስፋ ከም ዘለዎ ትማል ዝተዘርግሐ ፀብፃባትን ዜናታትን ወፂ ይርከብ ኣሎ። እዚ ድማ ንኤርትራ ብፍላይ ንመዳይ ዕደና ኤርትራ ዓብይን ዘሐጉስን ዜና እዩ። ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ኤርትራ ብፍላይ ድማ ኣብ ዞባ ጋሽ ባርካ ልዕሊ 18 ዝኾኑ ናይ ዳህሳስ ኩባንያታት ንጥፈታቶም እናካየዱ ይርከቡ ኣለዉ። ኣብ ዝተፈላለዩ ኣጋጣሚታት እውን ልዑል ዓቐን ዘለዎም መዓድናት ምስ ወርቂ ዝተተሓዙ ይርከቡ ከም ዘለው ፀብፃባት ይዘርግሑ ፀኒሖም እዮም። እዚ ዓብይ ኩባንያ ኣብ ኢላ ገድል ዝካየድ ዘሎ ከምዚ ዓይነት ዳህሳሳት ናይ ወርቅን ሓፂንን ንመዳይ ዕደና ኤርትራ ናብ ካሊእ ደረጃታት ከም ዘሰጋገሮ ድማ እናተገለጸ ይርከብ። እዚ ትካል ኣብ ዘርግሖ ሰፊሕ ፀብፃብ ኣብ ኤርትራ ዝካየዱ ዘለው ናይ ዳህሳስ ዕደናታት ብሙሉኦም ዓበይቲ ረብሓታትን ከስብታትን ከም ዘለዎ ምስ መንግስቲ ኤርትራ ድማ ማዕረ መክሰብ ይረኽቡ ከም ዘለው ገሊጹ እዚ ካብ ኤርትራ ዝካየድ ዕደና ሓደ ካብቲ ብደረጃ ዓለምን ኣፍሪቃን ክሳብ ምዃኑ እዩ ኣብ መወዳእታ ናይቲ ጽሑፍ ሰፊሩ ዝርከብ ዘሎ። መዳይ ዕደና ኤርትራ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ናብ ካልእ ደረጃታት እናተሰጋገረ ዝርከብ ዘሎ ኮይኑ መንግስቲ ኤርትራ ዘለዎ ንጹር ፖሊስታትን መርገጽን ኣብ ኤርትራ ዝርከብ ሰላምን ምርግጋእን ድማ ሓደ ካብቶም ዓበይቲ ነጥብታት እዩ። ኤርትራ ማዕድናት ዓበይቲ ተስፋታት እናገበረት ኣብ ትርከበሉ ዘላ እዋን እዚ ስምምዕ ምፍራሙ ዓብይ ዓወት እዩ። ኣብ ዝሓለፈ እዋናት ድማ ዓበይቲ ኩባንያታት ዓለምና ናብ ኤርትራ ብምእታው ዓበይቲ ምንቅስቃሳት አካይዶም እዮም። ሓደ ካብቶም ናብ ኤርትራ ዝኣተው ድማ ኩባንያ ናይ ስዑድ ዓረብ እንትኾን እቲ ኩባንያ ኣብ ከባቢ ዓሰብ ነዳድን ፍሉይ ወርቅን ድማ ረኺብ እዩ። ብተወሳኺ ድማ ኣብ ኤርትራ ዝስርሑ ዘለዉ ዓበይቲ ስራሓት ኣለዉ። እቲ ዓብይን ካብ ትካላት ዓለምና ሓደ ዝኾነ ፖታሽ ኮለሉ ኮይኑ እዚ ኩባንያ ድማ ሰርሑ ወዲኡ ምህርቱ ናብ ዕዳጋታት ዓለም ምቕራብ ጥራሕ ተሪፍዎ ዘሎ። ኣብዚ ሕጂ እዋን ኤርትራ ኣብ ልምዓት ትርከብ ዘላ ኮይና ዓበይቲ ስራሓት ዓሚማ ትርከብ። ንወደባት ዓሰብን ባፅዕን ዘመናዊ ጌርካ ንምሕዳስ እውን ስዑድ ዓረብን ኢጣልያን ሕጂ ድማ ግብፂ ከም ዝተሰማምዓ ይፍለጥ። ብተወሳኺ ድማ ኩባንያታት ስዑዲ መዕርፎ ነፈርቲ ኣስመራ ምስ መንግስቲ ኤርትራ ብምትሕብባር ክትሃንፆ ምዃኑ ተገሊጹ እዩ። እዞም ስራሓት ስርሖም ምስ ተዛዘሙ ድማ ንልዕሊ 500,000 ሰባት ሓድሽ ናይ ስራሕ ዕድላት ክፈጥሩ ከም ዝኽእሉ እዩ ዝንገረሎም ዘሎ። እሽሞ ፍትዋት ተኸታተልትና ናይ ልምዓት ንበረና ሓበሬታ ነዚ ይመስል ነይሩ። ክሳብ ቀጻሊ ብሓድሽ ተዘንረኸብ ክንፍጀምፃኹም ላይክ ምባርከ ይትርስዑ ሰናይ ግዜ